Guys, lusong sila sa baba guys. Oh. Kaya. Tapos tricycle guys. Oh. In-upgrade. Inaas. Hindi na abot yung makina. Lusong din yung ano, isa. Tapos isang trapis. Lulusong sa baba guys. Hanggang tuhod ang lalim niya guys. Oh. Travis sa kalam. Huwag lang bumitaw ng silinyador guys. Kayang-kaya. Dandan lang. Tapos isang forward. Lumusong dito yan. Dito lang yan sana guys. Sa may Global Plaza San Simon. Guys, inano na yung tambutso niya. Basta wag lang bumitaw ng silinyador. Tambutso. Kita nyo guys. Yaka yaka.